L'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sulle elezioni in Bielorussa. Belarus held parliamentary elections on 23rd September. It will not come as a surprise to this House to hear me state my disappointment at the way they were conducted. The day after the election, the High Representative and Vice President Ashton and I issued a joint statement expressing the European Union's regret that Belarus had missed yet another opportunity to hold elections in line with the international standards. We therefore share the assessment of this House expressed both in the statement by President Schulz, Chairman Brok and other members of the European Parliament, regretting the undemocratic nature of the parliamentary elections. This assessment is also reflected in the last week's Council conclusions, and I expect will also be mirrored in your resolution. W ostatnim wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Independent prezydent Aleksander Łukaszenka skoncentrował się na krytyce zachodnich demokracji, oskarżając nas o zbójeckie działania pod przykryciem szerzenia demokracji. Według prezydenta Łukaszenki Zachód ma się domagać od Białorusi zmiany obecnej władzy i dopuszczenia do niej opozycji. Pan prezydent myli się. Nie zajmujemy się tym, kto będzie rządził na Białorusi. Nasz parlament jest pluralistyczny i mamy bardzo różne poglądy na to, która partia ma najlepszą receptę dla Białorusi. Chcielibyśmy tylko tego, aby rządzili ci, którzy zostali wybrani przez obywateli Białorusi w wolnych i uczciwych wyborach. To nie jest żadna przykrywka, tylko nasze głębokie przeświadczenie, że pewne podstawowe prawa mają charakter uniwersalny i wynikają z niezbywalnej godności każdego człowieka. Nasze zbójectwo polega zatem na tym, że chcemy, aby Białorusini mogli korzystać z tych samych praw i wolności, którymi cieszy się zdecydowana większość Europejczyków. What to do? I think the critical engagement policy presented by the Commissioner is the right one. On one hand, targeted sanctions, but on the other hand, try to use all means we have at the disposal to help the Belarusian society, young people, NGOs, to help to open up the country. Mevrouw de voorzitter, het is niet verrassend dat de parlementsverkiezingen van 23 september wederom niet voldeden aan de internationale normen. Want laten we eerlijk zijn, zolang Lukasjenko met ijzeren vuist over Wit-Rusland regeert, zal er ook niets veranderen. Verkiezingen zonder eerlijke competitie zijn geen verkiezingen. Ze zijn niets meer dan een farce. Het gevolg is een parlement waar nu letterlijk geen enkel oppositielid meer te vinden is. Het wantrouwen tegenover het regime Lukasjenko is bij deze verkiezingen openlijk aan de dag getreden, concludeert Karbalevich terecht. Dat moet vooral de hervormingsgezinde elites in het land veel te denken geven. Raad en commissie zouden er derhalve goed aan doen tijd en energie te investeren in het geduldig aanknopen van betrekkingen met deze Wit-Russische elites op dit moment. Combineer principes met verandering. In het Duits Werte und Wandlung. En daarmee zijn zowel Wit-Rusland als de EU ten zeerste gebaat. En ik heb er alle vertrouwen in dat commissaris Füle daarover meedenkt en er ook aan werkt. We will together continue to encourage the Belarusian authorities to take steps to fully implement Belarus' international commitments to democratic principles and human rights. It is clear that under these circumstances we have every interest in seeking to increase the impact of our policies on Belarus. We will continue to call for the unconditional release and rehabilitation of all political prisoners and insist that the development of bilateral relations between the European Union and Belarus remain conditional on progress in the field of human rights, the rule of law and democratic principles.